Salamu alaikum bamaranati abonné Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli b'aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ni wagati in na k'a to a sigiyɔrɔ la hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko aw denkɛ n'a balimakɛ don tumani kojugu ka bɔ bamaranati bɔlɔlɔw sanfɛ ni wulada in na an ka émission min an b'a waleya juma o juma ka bɛn 16h wagati ma nin y'an sigilen yan kɛnɛ kan hukumu kɔnɔna na an b'a yira la k'a fɔ ko bi ye juma ye mai kalo tile 20 san 2022 bi kɛnɛ ko hukumu a bɛna boli lahala mun kan o bɛna bɔ sisan an ka dɔgɔtɔrɔ minɛnw n'o ye matériel médical ye olu dama utilisation cogo kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛna kuma glycomètre utilisation cogo kan tensiomètre utilisation cogo thermomètre fana ale fana utilisation cogo kan hukumu kɔnɔna na an sera dɔgɔtɔrɔ interne ŋana dɔ ma n'ale tilala dɔgɔtɔrɔ min ye a tilala kalan na ka ban o tɛ ya i tilala dɔgɔtɔrɔ kalan na ka ban donc a ye interne ye en médecine donc an sera ale ma walasa ale ka se ka walawalali kɛ minɛn ninnu utilisation cogo kan an balimakɛ salamu alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an ye nin wagati in na. Ne tɔgɔ ye Seydou Soumou. Ne ye étudiant ye faculté de médecine na. I étudiant walima i ye interne ex étudiant de don sisan kɔni m'a miiri interne de don ou bien. Interne ye faculté de médecine na. N tilala étude la tɔ ye soutenance ye. Awɔ. An bɛ thèse de kan sisan. D'accord n ka kalan kɔnɔna la. N ye baara wɛrɛw ɲɛɲini fɛ baara ninnu ye jumɛn ye olu ye appareil médical ninnu feereli donc o ye ne yɛrɛ ka domaine ye n ye ɲɛdɔnni caman k'a kɔnɔna la kɔnɔna n ye entreprise créer a kɔnɔna na n ka entreprise tɔgɔ ye medical marketing voilà n'i yɛlɛnna Facebook kan n'i y'a tapé dɔrɔn medical marketing Mali a bɛ bɔ n bɛ tensiomètre glycomètre ani thermomètre ani appareil caman écho ni fɛnw an b'a bɛɛ feere mais komi bi an ka bɛna kuma minnu kan olu ye tensiomètre glycomètre ani thermomètre ye. Ok basi tɛ an wulila ka se ma an y'a ye k'a fɔ appareil ninnu u kumaw cayara kosɛbɛ mɔgɔ caman b'a san u ta utilisation cogo dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya an bɛna fɔlɔ ni tensiomètre ye tensiomètre e yɛrɛ ka recherche kɔnɔna na tensiomètre na suguya joli de bɛ yen. Ne ka recherche kɔnɔna la tensiomètre dɔw bɛ yen olu bɛ utiliser dɔgɔtɔrɔso la tensiomètre dɔw bɛ yen u dabɔlen don banabaatɔ kama ani minnu tɛ banabaatɔ minnu bɛ se ka utiliser so voilà patient yɛrɛ bɛ se ka minnu utiliser so an b'a fɔ olu ma tensiomètre électronique voilà donc o de ɲɛci bɔ kosɛbɛ bon tensiomètre manuel bɛ yen nɔ o manuel o y'an dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ an bɛ minnu utiliser dɔgɔtɔrɔso la olu bɛ an b'olu utiliser ni stéthoscope ni fɛn ninnu ye donc o usage ka gɛlɛn patient ma c'est comme an bɛ électronique ninnu recommandé olu ye tensiomètre électronique ale suguya an b'ale suguya fila de feere dɔ bɛ yen o bɛ tension ta bolo sanfɛla la dɔ bɛ yen ale bɛ tension ta kurukun na tɛgɛ kurukun na an b'a fɔ o ma poignet bon an bɛ commencer ka tensiomètre mun bɛ ta bolo sanfɛla la poignet na o de ye nin voilà ale an b'a fɔ o de ma tensiomètre ale ye bras ye voilà donc o utilisation la ala bɛ cogo jumɛn i t'a bɔ walasa an ka se k'a ye. d'accord nin de y'a ale appareil nin y'a brassard ye nin y'a appareil yɛrɛ ale utiliser cogoya gɛlɛn tɛ n'i y'a brassard ta brassard kun i b'o don juste appareil kɛrɛfɛla la don yɔrɔ bɛ yen i b'a don appareil kɛrɛfɛ n'i y'a don appareil kɛrɛfɛ i bɛ brassard filɛ nin toujours n'i bɛ brassard don tɛgɛ la o de faamuyali ka gɛlɛn mɔgɔw ma brassard k'a sɔrɔ fɛn gɛlɛnman tɛ n'i ye brassard yɛrɛ ta k'a lajɛ bolo ja b'a la bolo kan ka don sansi min fɛ o indiqué b'a sanfɛ donc i b'o sansi lajɛ i bolo don sansi fɛ n bɛna o de kɛcogo yira la donc n'i y'a kɛ tan i b'a don ka na se fo kurukun ma n'i y'a se kurukun ma nin yɔrɔ in i b'a to ka da ka bɛn tɛgɛ kurukun wo kɔnɔna in ma n'o kɛra i b'a serré n'i y'a serré wagati min i b'i bolo kɛ tan komi i n'a fɔ a indiqué bɛ bara kan cogo min n'i brassard i b'i bolo kɛ tan i bɛ bolo tilen voilà n'o kɛra wagati min i bɛ appareil sanfɛ aw ɲɛ t'a la couleur min bɛ yen couleur verte i kɔrɔ k'a daminɛ ni k'a jɔ o bouton kelen o de ɲɛci ka bon appareil na kosɛbɛ donc i b'i bolo digi couleur verte in kan dɔrɔn i b'a ye brassard a bɛ funu i tɛgɛ la a mana funu i tɛgɛ la waati min i b'a ye
a bɛ miniti damadɔni kɛ a bɛ tɛgɛ funu n'a fununa kɔfɛ a funu bɛ jigin o b'a sɔrɔ a b'a la ka valeur bɔ yan a bɛ tension bɔ dusukun bɛ ka bate cogo min na hakɛ i ka dusukun kami hakɛ a b'o bɛɛ afficher donc o la quelques minutes i b'a ye a bɛ sin ka jɔ a b'i ka valeur bɔ n'a ye valeur bɔ i b'a valeur kalan voilà donc sisan i bɔra ka brassard min bɛ taa fo nɔnkun na i bɔra k'o jira an na sisan min bɛ dan poignet na i t'o lahala fɔ an ye walima nin temps explication dɔ b'a i bolo k'a da nin kan explication dɔ b'a la o explication jumɛn ye valeur jumɛn de ka ɲi tensiomètre la n'i ye ka tension ta i k'a dɔn waa cogo di ne ye n ka tension ta est ce que ne ka tension yɛlɛlen don est ce que ne ka tension jiginnen don bon o ye tension valeur de référence ye sanfɛta ani dugumata de b'a la an b'a fɔ o ma diastole ani systole an ka kalan kɔnɔna la bon diastole o ye valeur min o y'a dugumata valeur ye systole o ye sanfɛta ye donc sisan n'i ka tension ta sisan n'i y'a ye i ka tension bɛ 8 12 o de ye valeur de référence ye c'est que diastole kan ka kɛ 8 ye systole kan ka kɛ 12 ye voilà donc maintenant sisan n'i ka tension ni systole yɛlɛla ka taa sanfɛ ani diastole n'u yɛlɛla o valeur ninnu sanfɛ pour i ka tension bɛ ka yɛlɛ donc n'a yɛlɛla ka taa se 15 ninnu ma systole kana se 15 ma voilà kɔrɔ ye tension bɛ ka yɛlɛ kosɛbɛ i kan ka se dɔgɔtɔrɔ ma minnu ka baara bɛn bɛ tension furakɛli ma parce que dɔgɔtɔrɔ n'a bɛɛ n'i ka baara dɔ dɔgɔtɔrɔ bɛ yen dɛ dɔgɔtɔrɔ bɛ yen mɔgɔtɔrɔ fana bɛ yen ayiwa n y'a tila aw ye dɔgɔtɔrɔ aw bɛna kɛ dɔgɔtɔrɔw de a tɛna kɛ mɔgɔtɔrɔw ye dɛ ayiwa mɔgɔtɔrɔ tɛ dɔgɔtɔrɔ la a bɛɛ ye dɔgɔtɔrɔ ok n'i ko ten basi foyi tɛ donc ni tension i bɔra ka explication dɔ d'a ma mais mun bɛ don poignet na o lahala fana bɛ cogo di puisque mɔgɔ bɛ to ka o ɲininkaliw k'an fɛ kosɛbɛ d'accord nin ye mun bɛ don baara la ye bon minnu bɛ don poignet na o filɛ nin ye ale carton ye ninnu ye voilà komi n y'a fɔ a ye cogo min marque kow b'a la ninnu ye marque français ye bon o ka ɲi kosɛbɛ si b'u la kosɛbɛ o de la ne yɛrɛ b'olu feere ka caya donc o la n'i bɛ poignet i b'o utiliser o filɛ nin ye komi n y'a fɔ a y'a yira o la cogo min ale brassard o nɔrɔ bɛ appareil yɛrɛ la donc bolo sansi b'a la i bolo don bolo sansi fɛ ale bɛ don kurukun dɔrɔn n'i y'a don kurukun na bouton b'a la ni bouton ale ye appareil ale nafa ye mun ye a tali ka nɔgɔ ka taa i bɛ se ka taa n'i bɛ taa kungo kɔnɔna la i bɛ bɔ i bɛ taa yɔrɔ la i bɛ se k'ale utiliser olu la donc n'i ye bouton digi dɔrɔn i b'a ye appareil bɛ mana tension ta donc komi n y'a fɔ a ye cogo min le bracelet filɛ n'i ye bolo sansi don k'a kɛ tan dɔrɔn ale nafa ye ale tali ka nɔgɔ fɛn ka nɔgɔ sinon n'i b'a san n'i yɛrɛ b'a de bɛ kɛ so belebeleba in de an b'o de recommander aw ye mais i bɛ se ka nin san i bɛ se ka taa n'a ye fɛn bɛɛ ale tali ka nɔgɔ quoi voilà mais différence fila jumɛn b'u fila ni ɲɔgɔn cɛ différence b'u cɛ walima u bɛɛ ye kelen bon différence b'u ni ɲɔgɔn cɛ belebeleba in ale bɛ tan yan ale ka surun kɛri la bon an b'a ye mun ka surun kɛri la u bɛ valeur ɲuman di ka tɛmɛ mun ka jan kɛri la bon o ye an bɛ explication min d'a la o de ye ne bɔra ka jateminɛ dɔ kɛ i ka tension ta cogo in na n y'a ye mun kama i m'a kɛ i main droite kɔnɔna na i y'a don i bolo gauche la a donna bolo gauche la kun mun kama parce que bolo gauche o de ka surun mɔgɔ kɛri la voilà donc mun yɔrɔ mun ka surun kɛri la o de a recommandé a k'a ta main gauche la parce que o ka surun kɛri la voilà o de kama an b'a ta main gauche la ka caya de préférence main gauche de ka ɲi donc est ce que sisan n'i bɛna tension ta i kan ka mun de ta i kan ka boli kosɛbɛ walima ka i sigi dɔrɔn de k'a ta ayi i man kan ka boli n'i bɛ tension ta n'i bɛ fɛ k'i ka tension ta i bɛ na i b'i sigi tranquillement au moins 5 minutes au moins 5 minutes 10 minutes à 15 minutes i bɛ se k'o kɛ i b'i sigi k'i reposer waati i bɛ sɔrɔ ka tension ta sinon n'e bɛ ka mouvement ni fɛnw kɛ o bɛ se ka n'i girinna i ka tension a bɛ se ka valeur bɔ a b'i jatigɛ donc au moins 5 minutes i b'a don i tɛgɛ la n'i y'a don i tɛgɛ la n'a ye 5 minutes kɛ n'i y'a ta n'a ye valeur min di o de ye valeur ɲuman ye. ok sisan an bɔlen tensiomètre kɔnɔ tensiomètre lahala kɔnɔna est ce que farankan dɔ b'i bolo a kan. bon an bɛ mun yamaruya aw fɛ o ye n'i y'a ye tensiomètre ninnu san a piliko voilà c'est pourquoi
marque ko b'a la quoi ni ye marque ɲɛnama san o pili bɛ mɛn si b'a appareil la bon sisan n'i ye a san sisan ka pili n'a pili banna parce que machine électronique n'a bɛ baara kɛ ni pili banna a bɛ se ka valeur dɔ bɔ a b'i jatigɛ ka sɔrɔ o tɛ valeur ɲuman ye ni pili ɲuman b'a la o bɛ valeur ɲuman bɔ donc ni pili ninnu mɛnna a kɔnɔ ni pili commencé a b'a bila a ma fɛn kɛ i bɛ taa pili ɲɛnama san butigi kɔnɔ pili ninnu tɛ dɛ alimentation ou bien pili français ninnu ka ɲi n'olu donna olu mana valeur bɔ o de y'a la valeur ɲɛnama ye. Donc an ye faamu caman sɔrɔ tensiomètre kan sisan an bɛ taa gɛrɛ glycomètre lahalaya kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min bɛ kɛ ka mɔgɔ glycémie contrôler glycomètre kɔnɔ e yɛrɛ ka jateminɛw kɔnɔna na glycomètre joli de bɛ yen walima glycomètre suguya ka ca marque ka ca voilà mais an bɛ mun feere ka caya olu ye Sinocar marque an bɛ Sinocar marque feere ani Accu-Chek marque voilà Sinocar marque marque kura ye wa ale marque a utiliser ka nɔgɔ c'est pour que an b'o de feere ka caya donc ale utiliseli lancette b'a la lancette b'a fila bɛɛ la ale utiliseli an b'a fɔ nin ma nin ye antidouleur ye i bɛ lancette kun kari ni ye lancette kun kari i bɛ antidouleur in dayɛlɛ n'i y'a dayɛlɛ lancette i b'a don n'i y'a don a kɔnɔ biyɛn kun bɛ yɔrɔ min i b'o kun yɛlɛ sanfɛ o la i bɛ appareil kunkolo i bɛ antidouleur in datugu la i b'a seri a la n'i y'a seri a la waati min i b'a da i tɛgɛ kan i b'a piqué n'i y'a piqué dɔrɔn i b'i bolo bisi dɔɔni i b'a ye joli bɛ bɔ ni joli bɔra i bɛ a bandelɛti ni ne y'ale bandelɛti ye ale bandelɛti bɛ don tan sansi finman nin i b'o de don appareil la appareil tɔgɔ sɛbɛn bɛ yɔrɔ min bandelɛti bɛ don yen de voilà n'i ye bandelɛti don dɔrɔn appareil bɛ mankan bɔ a duguma na a bɛ joli demander donc n'a ye joli demander sisan i kɛlen k'i ka lancette don i ka antidouleur kɔnɔ i bɛ tɛgɛ sɔrɔ n'i y'a bisi dɔɔni joli kun bɛ bɔ n'a kun bɔra mais yanni k'o kɛ an b'a ɲini aw fɛ a b'a tɛgɛ ko ka jɛ fɔlɔ k'a to fo tɛgɛ ka ja waati min i tɛgɛ jara waati min i bɛ sɔrɔ ka appareil gɛrɛ a la n'i y'a gɛrɛ a la a bɛ joli sama n'a ye joli sama a bɛ valeur bɔ donc o valeur ninnu fana na a kan k'a dɔn k'a fɔ valeur min ye valeur ɲuman ye valeur min tɛ valeur ɲuman ye o valeur ɲuman ye sisan comme nin ye milligramme par décilitre ye n'a bɛ 70 milligramme par décilitre ka taa bila 120 milligramme par décilitre n'a b'o la olu ka ɲi n'a ma yɛlɛ sanfɛ a ma jigin o duguma o kɔnɔna ka ɲi voilà o kɔnɔna la 120 mg par décilitre n'a bɛ fɛ k'o dɔn gramme na sisan i bɛ virgule dégaler ni t rang dɔrɔn i b'a kɛ si c'est 70 ça fait 0,7 grammes par litre si c'est 100 c'est 1 gramme par litre donc a bɛ ten cogo la ayiwa donc faamu sɔrɔla la donc i bɛ se k'i da maga a filanan in na walasa an ka se ka faamu dɔɔni sɔrɔ o fana na d'accord mun filɛ nin ye sisan o ye Accu-Chek ye ale Accu-Chek ale ni dɔ in o valeur u bɛɛ bɛ valeur kelen di bɛɛ ka unité ye kelen ye o différence ye mun ye dɔɔni dɔrɔn ni Accu-Chek n'i y'ale sɔgɔ n'i y'ale bandelɛti don n'i y'a don tan bandelɛti bɛ mana a bɛ lumière rouge bɔ camancɛ in na n'a ye lumière rouge bɔ camancɛ in na i ye i ka antidouleur in kan k'i tɛgɛ sɔgɔ ni joli bɔra dɔɔni lumière rouge nin bɛ yɔrɔ min i bɛ joli tɔnɔ o yɔrɔ la i bɛ se ka appareil in yɛrɛ ɲɛsin ma pour que an ka se ka a ye chiffre mun afficher ok n bɛ bandelɛti kura k'a la pour que a ka lumière bɔ aw k'a ye kosɛbɛ ka ɲɛ n'i y'a don a la a bɛ bɔ i m'a ye appareil mankan bɔ a ye lumière rouge bɔ bon lumière rouge ni min filɛ a kan joli bɛ tɔnɔ o yɔrɔ la donc n'i y'i yɛrɛ sɔgɔ waati min ni joli fitinin bɔra joli bɔra i b'i bolo bisi ta joli bɔra i b'o point rouge de ɲini ka joli tɔnɔ o sanfɛla la joli ka bin o sanfɛ c'est pour que dɔ in utiliser ka nɔgɔya dɔ in n'i y'a gɛrɛ a la a b'a sama donc o y'a différence ye sinon chiffre n'a valeur pratiquement a bɛɛ ye kelen ye voilà ayiwa an ye faamu sɔrɔ o fana na farankan dɔ b'i bolo k'a fara tensiomètre glycomètre utilisation cogo kan
bon faranga mun bɛ ka fara glycométrie utiliseli kan glycométrie kan ka précaution jumɛn ta yanni k'a utiliser n'i tilala utiliser la i kan ka précaution jumɛn ta donc sisan ni glycométrie ninnu utiliser par exemple n'a ye nin ta n'i y'a utiliser n'e tilala sisan parce que joli de joli bɛɛ b'a dɔn joli ye fɛn min ye a contamination ka teli donc pour que kana contamination kɛ i bɛ n'i ye nin ta sisan i bɛ gɛrɛ poubelle la poubelle mun denmisɛnninw tɛ sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ tɛ s'a ma komi joli ko don donc i bɛ gɛrɛ a la butɔni min b'a kɔfɛ n'i y'o digi dɔrɔn nin bɛ pan ka bɔ a kɔnɔ a bɛ bin poubelle kɔnɔ n'a binna poubelle kɔnɔ a banna i b'a pare arranger k'a bila carton kɔnɔ k'a lamara fo tali wɛrɛ. Ayiwa donc an ye faamu sɔrɔ min ye glycomètre kan sisan an bɛ taa thermomètre yɛrɛ lahala fana kɔnɔna na walasa i ka se ka ɲɛfɔli k'an ye an filɛbagaw na an lamɛnbagaw ka se ka faamu sɔrɔ a la thermomètre a utilisation cogo bɛ cogo min a bolo i ka jateminɛ na thermomètre joli de fana bɛ yen. Thermomètre an b'a fɔ thermomètre suguya min an bɛ minnu feere thermoflash bɛ yen thermomètre électronique bɛ yen nin ye électronique ye thermomètre flash komi a b'a ye minnu bɛ tirer dɔgɔtɔrɔso dondaw la i bɛ mun sigi mɔgɔ kan i b'a fɔ marifanama a bɛ température bɔ an b'a fɔ o ma thermoflash bon ninnu de ye électronique ye il y a des thermomètres à mercure aussi bon nin thermomètre ninnu an bɛ nin de feere ka caya ani thermoflash ninnu bon n'i bɛ ninnu utiliser dabɔlen don sisan n'i y'a mana i bɛ guloki bɔ parce que température ta yɔrɔ fɛnɛ bɛ yen mɔgɔw kan ka mun dɔn température bɛ taa kabakɔrɔla la a bɛ taa da kɔnɔna la i ka hakɛ to ani banakɔtaa bɛ bɔ yɔrɔ min température bɛ se ka taa nin bɛɛ la voilà bon sisan différence ye mun ye sisan n'i ye température ta da kɔnɔna la n'i ye température ta banakɔtaa bɛ bɔ yɔrɔ min n'i ye température ta ye o de bɛ farikolo température yɛrɛ bɔ di mɔgɔ ma bon n'i ye en dehors de ça ne y'a ta kamakɔrɔ la sisan o ye valeur min d'i ma ka i ka 0,5 fara kan pour que i farikolo température normale to voilà donc sisan n'i y'a ta da kɔnɔna na est ce que ani kɛnɛmana ta fana bɛɛ ye kelen ani kɛnɛmana tɛ kelen ye parce que farikolo kɔnɔna température n'i y'a ta da kɔnɔ o komi n'a fɔ i farikolo kɔnɔna température yɛrɛ o de b'o kofɔ donc corriger to la bilen o valeur min sɔrɔ i b'o o de ye ka température yɛrɛ ale ni banakɔtaa yɔrɔ donc sisan an y'an da maga température tacogo kan température valeur intervalle normal o ye jumɛn ye température valeur normale o ye 37 a valeur moyenne c'est 37,5 37,5 n'i y'a ta kamakɔrɔ la komi an b'o de ta ka caya n'i y'a ta kamakɔrɔ la sisan n'i ye 37 sɔrɔ i bɛ 0,5 fara kan o bɛ 37,5 ma 37,5 o ye moyenne n'i yɛlɛla o sanfɛ ka taa 38 ninnu na olu ye fièvre ye fo ka taa fièvre yɛlɛlenbaw n'a jiginna o 37 duguma ka jigin ka na 36 ni fɛn ninnu na an b'a fɔ o ma hypothermie o ye ka farikolo sumaya température jiginen ayiwa donc kun y'a tila an ye faamu caman sɔrɔ appareil nin utilisation kan kumakan laban jumɛn de b'i bolo yalasa an ka se ka an ka jamukan in kuncɛ kumakan laban min bɛ ne bolo kana an ka jamukan latigɛ o ye mun ye Mali la yan an tɛ ka nin fɛn ninnu maliyɛn t'a nafa dɔn kosɛbɛ donc ne ye ne yɛrɛ bila nin feereli ninnu na c'est pour que maliyɛn k'a dɔn pour que ale yɛrɛ ka feere kɔnɔna na an bɛ déplacer n bɛ taa mɔgɔ caman fɛ yen n bɛ taa expliquer comment nin fɛn ninnu bɛ utiliser cogo min voilà a bɛ se ka nafa minnu don n'i y'a san ka bila yen i n'a fɔ sisan an ka ta sisan an ye saba minnu fɔ sisan thermomètre tensiomètre ani glycométre n'o b'i bolo sisan i ka mɔgɔ dɔ kirinna la ka bin yan'a ka se dɔgɔtɔrɔso la a yɛrɛ bɛ se ka girin ka tension ta ou bien i yɛrɛ bɛ ka kunkolodimi dɔ b'i la i b'i ka tension ta ou bien denmisɛnnin b'i bolo so kɔnɔ na toujours thermomètre denmisɛnninw bɛ kɛ mɔgɔw bolo surtout denbayatigi denmisɛnninw bɛ yen kuma bɛɛ denmisɛnnin fara bɛ kalaya donc denmisɛnnin minnu surtout minnu tɛ kuma thermomètre bɛ bolo so denmisɛnnin yɛrɛ ɲɛ b'a la a t'a cogoya la ni thermomètre y'a don a kama i ɲɛ b'a la a tɛ valeur normale la a taara fo 38 ou bien a taara 39 la i yɛrɛ b'a bila i kun la nin den ne den man kɛnɛ n kan ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la o ye motivation ye o ye température nafa ye tensiomètre bɛ yen i bɛ se santi ko i bɛ ka kunkolo ka dimi i bɛ ka ɲɛnamini ou bien je me sens pas à l'aise tu pourras ta tension i b'i ka tension ta i b'a ye a bɛ valeur dɔ bɔ valeur min yɛlɛlen don komi i n'a fɔ n ye ka valeur min fɔ valeur ye 8 9 ni mɔgɔ min y'a ye ta taara fo 16 la a taara 17 la i b'a dɔn i ka tension yɛlɛlen don donc i kan ka se dɔgɔtɔrɔso la voilà dɔgɔtɔrɔ pour que dɔgɔtɔrɔ sɛbɛn sɛbɛnw ka se ka a ko walawala o tɛ
Ok, n y'a tila an ka kunnafoli kɔni a bɛ dangarikɛ nin na n y'a tila an filɛbagaw ye faamu caman sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ a ka video ninnu aimé a k'u partage kosɛbɛ a kana ɲina fana ka hakilinaw fila bila commentaire kan ni laseli ɲininkali bɛ min fɛ o bɛ se k'a bila commentaire kan walasa mɔgɔ min ye interview kɛ a ka se ka kunnafoli caman d'an ma o hukumu kɔnɔna na an b'a fɔ assalamu alaikum an bɛ wagati wɛrɛ